السلام عليكم أعزائي التلاميذ، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم ونبداو السنة الدراسية الجديدة 2020-2021. Mes apprentissages en français, page 15. La leçon d'aujourd'hui, c'est les types de phrases. أنواع الجمل. Mais avant tout, je vais lire les phrases. هادو des phrases جمل. غادي نتعرفوا على أنواع الجمل. Avant tout, je vais lire. Le professeur a fini les corrections. Tu n'as pas mal à la tête. Restez tranquille. Quelle joie d'être, quelle joie de savoir lire. باش يبان لكم مزيان. Donc on a 4 phrases. Donc on a 4 phrases. Donc quelle est la phrase? Donc regardez bien, observez, j'observe et je découvre. Là, عندنا la rubrique j'observe et je découvre. J'observe ألاحظ وأكتشف. Donc on a 4 phrases. Donc par quoi commence la phrase et par quoi elle se termine dans chaque phrase. Oui, la première phrase. Oui, elle commence par la majuscule et termine par un point. Oui, la deuxième phrase, par la majuscule et se termine par le point d'interrogation. اللي هو علامة الاستفهام. Restez tranquille. Par un point. Quelle joie de savoir lire. Par un point d'exclamation. Donc ici, on a 4 phrases. Que remarquez-vous sur la phrase C? Restez tranquille. C'est quel type de phrase? شو نوع الجملة هذه؟ نوع الجملة هذه جملة أمرية. C'est une phrase impérative. جملة أمرية. نعبروا على الأمر. Je manipule et je réfléchis. Donc هنا je manipule et je réfléchis. أفكر. Donc هنا عندنا quelle est la phrase qui exprime un sentiment. Par quoi se termine-t-elle? وش هي الجملة اللي كتعبر على يعني quelle est la phrase qui exprime un sentiment اللي كتعبر على شعور. Par quoi se termine-t-elle? Donc عندنا هنا le professeur a fini les corrections. Tu n'as pas mal à la tête. Restez tranquille. Quelle joie de savoir lire. هنا عندنا la phrase D. Donc la phrase D la phrase D se termine à la phrase D. كتعبر على شعور. يعني هي جملة تعجبية كنقولوا لها. إما نعبروا على شعور إما نعبروا على إعجاب. دونك دائما بعلامة تعجب. دائما كنتنتهي الجملة تعجبية بعلامة تعجب. Donc c'est une phrase exclamative. La phrase exclamatique هي الجملة تعجبية اللي كتنتهي بعلامة تعجب. Donc par quoi se termine-t-elle? Par donc la phrase D. Donc quelle est la phrase qui exprime un sentiment? C'est la phrase D. La phrase D. Par quoi elle se termine? Elle se termine par un point d'exclamation. Très bien.
Quelle phrase pose une question? Par quoi se termine-t-elle? Quelle phrase Oui. Quelle phrase ما هي الجملة التي تطرح السؤال وبماذا تنتهي؟ قال لك هنا quelle phrase pose une question. question هي سؤال، جملة استفهامية. par quoi se termine-t-elle. donc عندنا on a 4 phrases 4 تاع الجمل. ما هي الجملة اللي نطرحو فيها السؤال؟ tu n'as pas mal à la tête. tu n'as pas mal à la tête. tu n'as pas mal à la tête هي la phrase B. la phrase B par quoi elle se termine. donc هنا عندنا الجواب نتاع السؤال الثاني هو la phrase B. elle se termine par un point d'interrogation. un point d'interrogation. un point d'interrogation هو علامة استفهام نطرحو سؤال. هنا قال لك souligne la phrase qui donne un ordre. يعني قم بسطر على الجملة اللي تعبر على الأمر. restez tranquille. restez tranquille. ne faites pas de bruit. هذه جملة كتعبر أمرية، جملة أمرية. donc entoure celle qui déclare quelque chose. qui déclare quelque chose une information اللي تعبر على جملة إخبارية. كتعطينا معلومة بحال هنايا لو بروفيسور ا فيني لي كوريكسيون. هذه جملة إخبارية تخبرنا بأن الأستاذ أنهى تصحيح. je m'entraîne. donc هنايا je manipule et je réfléchis. donc هنا عندنا 4 types de phrases 4 تاع انواع الجمل. زقيو معايا الله يجازيكم بخير. عندنا 4 تاع الجمل. on a la première le professeur a fini les corrections. هذه جملة إخبارية phrase déclarative. elle nous donne une information تعبر على معلومة. elle se termine par le point نسميوه ان بوان نقطة. tu n'as pas mal à la tête. نقدر نقولو tu n'as pas mal à la tête ولا l'inversion du sujet نقولو as-tu mal à la tête. tu n'as pas mal à la tête. as-tu mal à la tête. نقدروا نعبروها دوك نشوفوا الجملة. هذه جملة استفهامية يعني كتنتهي بعلامة الاستفهام نطرحو. donc la phrase interrogative sert à poser une question. يعني الجملة الاستفهامية تعبر تطرح السؤال. دائما عندنا علامة الاستفهام. restez tranquille. هذه جملة c'est une phrase impérative. la phrase impérative هي الجملة الأمرية. الجملة الأمرية إما تعبر على أمر إما على نهي إما على نصيحة. faites vos devoirs هذه نصيحة. ne faites pas de bruit هذا أمر. taisez-vous. soyez prudent هذا un conseil. ne brûlez pas la forêt هذه une interdiction نهي.
وعندنا quelle joie de savoir lire. الجملة التعجبية اللي نعبروا بها عن الإعجاب، نعبروا بها على الإعجاب دائما كتنتهي بعلامة التعجب. دونك pour récapituler باش نلخصو، دونك هنايا باش نلخصو هيا عندنا جو روتيان. غادي نجو نشرحو اكثر هاد الدقيقه باش نشرحو اكثر هكذا مزيان ياك. هكذا نشرح لكم هذا جو روتيان لا ريغل، القاعده باش تعرفوا ساهل ماشي شي حاجه واعره. Il existe 4 types de phrases. عندنا 4 أنواع من الجمل. La phrase déclarative apporte une information. Elle se termine par un point ou par des points de suspension. Donc الجملة الإخبارية هي هذه. Le professeur a fini. بحال هيا je lis la phrase à haute voix. هذه جملة إخبارية دائما كانت تنتهي بنقطة ولا 3 تاع النقط. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. واش الجملة الاستفهامية كتنتهي بعلامة استفهام كنطرحوا فيها سؤال. بحال هنايا نقولوا est-ce que tu vas. عندنا 3 انواع. est-ce que tu vas à l'école, vas-tu à l'école. L'inversion du sujet. Le sujet vas-tu à l'école. À quelle heure vas-tu à l'école. وهنا عندنا وهنا la phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif. Elle se termine par un point d'exclamation. يا ربي يا ربي. اعتذر. Donc هنا قلنا la phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif comme que, quel. Elle se termine par un point d'exclamation. هذا le mot exclamatif حنقولوا comme tu es beau. comme هذا un mot exclamatif هي أداة تعجب. أداة تعجب. quel beau paysage. حنقولوا يا لها من منظر جميل. quel beau paysage. هذا comme que و quel دائما في مقدمة الجملة يعني نسميوه مو اكسكلاماتيف أداة ولا أداة تعجب يعني مو اكسكلاماتيف. بحال كوم tu es beau دائما يجي في الأول الجملة وهذه علامة يعني جملة تعجبية اللي كتعبر على واحد الشعور، إما شعور بالإعجاب ولا شعور بالرضا ولا الشعور. C'est merveilleux. Quelle merveille. وعندنا الأخير la phrase impérative. Sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou par un point ou par un point d'exclamation. Sortez dans la cour. Sortez dans la cour. أنا أخرجوا إلى الساحة. هذا أمر. Taisez-vous. اسكتوا. هذا أمر.
دونك لا phrase impérative هي الجملة الأمرية. واش يعني sert à donner un ordre، يعني تستعمل الجملة الاستفهامية عفوا الجملة la phrase impérative هي الجملة الأمرية. تستعمل إما في أمر بحال sortez dans la cour taisez-vous، إما un conseil نصيحة soyez prudent، يعني soyez prudent كونوا منتبهين، ou une interdiction ne brûlez pas la forêt، حنقولوا ne brûlez pas la forêt نهي لا تحرقوا الغابة. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. par un point تقدر إما تنتهي بنقطة ولا بعلامة تعجب بحال هنا taisez-vous sortez dans la cour. فوالا دونك غادي نشوفو هنا جو مونطرين. واش قالوا لنا هنايا؟ جو مونطرين اتدرب انديك لو تيب. شوف كيفا هكذا مزيان. واش قالوا لنا هنا؟ جو مونطرين انديك اتمرن indique le type de chaque phrase déclarative interrogative impérative exclamative. هنا غادي نحدو نوع الجملة، واش إخبارية déclarative elle apporte une information تعبر على واحد المعلومة، ولا interrogative استفهامية، ولا impérative أمرية، ولا exclamative هي تعجبية نعبرو على واحد الشعور، ولا شعور بالإعجاب ولا بالرضا ولا بالفرح. وكنستعملوا دائما هادوك الادوات ولا هذاك لو مو اللي كنعبروا بحال نقولوا كال جوا ديتخلا كو تي بال بحال هكذا. هنا غادي نقرا لكم بعدا ne faites pas de bruit dans la classe. ne faites pas de bruit dans la classe يعني لا تصدرون ضجيجا في القسم. يعني واش هي نوع هذه الجملة؟ très bien donc impératif. هذه impératif donc الجملة ديالها impératif. les enfants grandissent vite. par quoi il se termine cette phrase? Elle se termine par un point, donc c'est une phrase déclarative. N'est-il pas gentil? Que c'est bien écrit. N'est-il pas gentil? N'est-il pas gentil? شي نوع على هاد الجملة. دائما نشوف واش علامة تعجب، واش علامة لا فان تاع لا فراز، يعني واش علامة تعجب، واش علامة استفهامية. الا كانت علامة استفهامية يعني une phrase interrogative، يعني جملة استفهامية تنتهي بجملة استفهامية. que c'est bien écrit، comme c'est bien écrit، ولا quelle belle écriture، que c'est bien écrit، que c'est bien écrit. هنا عندنا علامة تعجب، يعني جملة تعجبية une phrase exclamative. il a bien travaillé. il a bien travaillé. c'est une phrase déclarative. donc je m'entraîne كاين la phrase impérative. B déclarative impérative déclarative. C interrogative. D exclamative. E déclarative.
هنا جو ميفالو التمرين الاخير ما غاديش نقدر نديرو معاكم، هو سهل جدا. نتمناو ان شاء الله نكون في حسن ظنكم. ولا عندكم شي سؤال، سي vous avez des questions à poser، ولا شي سؤال ولا شي حاجه، شي درس بغيتوه نديرو لكم قبل، مرحبا. غير ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، ومرحبا بكم بكل انتقاداتكم وكل تشجيعاتكم، وما تنساوش دعم القناه ديالي. علي دمتم في رعايه الله.